ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Magnitude 6.4 nga linog, mitayog sa Manay, Davao Oriental kaganinang buntag. Ang pagtayog nabati sab sa ubang lugar sa Mindanao. Kapin 30 ka magbanay, apektado sa sunog sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. 1 million pesos nga danyos natala sa BFP. Magsuong Duterte, mihangyo sa Korte Suprema nga imando sa gobyerno nga ipauli sa Pilipinas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Presyo sa pipila ka isda ug seafood sa Bangkerohan Public Market sa Davao City miabot sa kapin 100 pesos ang kilo ang gisaka ug giubos. Patay nga buaya nga dunay daw samad pinusilan sa ulo, nakitaan sa kadagatan sa Panglima Sugala sa Tawi-Tawi. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Sa unang semana pa lang sa 2026, gigo na og kusog galinog ang Mindanao din ang sentro anaa sa Manay, Davao Oriental kaganinang buntag. Ang lungsod nga mausay sentro sa Doblet earthquake niadtong Oktubre 2025. Ang maong linog nabati sab sa Davao City. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gilay nag-evacuate ang mga Davaoenyo gikan sa mga building kung asa sila naatlan sa pagtayog. Dinabati sa Davao City ang intensity 3 gikan sa magnitude 6.4 nga linog kaganihang buntag. Gilayong nanggawas ang mga tao sulod sa usa ka shopping center sa Davao City. Dihang mabati ang linog kaganinang buntag. Naglabyog-labyog sab kining daw bola nga disenyo sa kisame. Sa usa ka hotel, makita nga daw giduyan-duyan na kining mga chandelier sa kakusog sa pagtayog. Naundang ang klase ni ining pribadong kolehiyo sa Rojas Avenue. Gilayong gipagawas ang mga estudyante sa ilang classrooms. Naka-station sab dayon ang ilang medical team. Gilayon sab ng gawas ang mga tao sulod ni ining mall dihang nabati ang linog. Kalmadong nagtapok sa open space ang mga estudyante sa Magallanes Elementary School nga mo'y ilang evacuation area human nabati ang pagtayog. Ang morning session ng mga estudyante gilayong gipapauli. As long as nanay parent magsundo, ipagawas na ang bata. Gipang sundo sa mga ginikanan ang ilang mga anak sa eskwelahan. Timing lang sab kay oras na nga tingulian sa mga bata. Ulian, timing lang. They were able to vacate the building as fast as they could and they know where to go on the vacated area, on the evacuation area assigned to them. Walay nakitang danyo sa school buildings. Nanggawasab ang mga empleyado sa Davao City Hall building ug nag-evacuate sa Quezon ug Rizal Parks ug open spaces sa palibot. Doon na say nakasuot sa ilang hard hat. Lakip ang mga empleyado ug kliyente sa sangguniang panlungsod building. Gilayon sab nga na-evacuate. Dihang naundang ang pagtayog, gilayong gisuta sa mga personahe sa City Engineer's Office ang building. Dihang masiguro nga luwas ug walay danyos nga nakita, gipasulod na sa balik ang mga tao. Intensity 3 ang nasinating gikusgon sa linog sa Davao City. Sumala sa FIVOX, magnitude 6.4 nga linog ang miigo sa Manay, Davao Oriental, alas 11:02 Miyerkules sa buntag. Nasinati ang intensity 5 sa Manay, Davao Oriental o Ginatuan, Surigao del Sur. Intensity 4, 3, 2 ug 1 sa pipila ka lugar sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, Davao del Norte, Sarangani Province, South Cotabato, Surigao del Sur, Bukidnon ug Dinagat Islands. Nabati sab kini sa Leyte sa Visayas. Hinoon, walay tsunami threat sa Pilipinas human sa linog. Sara, human ang magnitude 6.4 nga pagtayo kaganihang alas 11, no? Doon na pa yung mga nisunod nga magnitude 4 o 4.1. Busa ang abiso sa mga otoridad, ginahanglang mahimong alerto sa posibleng mga aftershocks. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James?
Salamat, Sara. Kapin 30 ka magbanay sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang wala na'y mapuy-an sa pagtungtong ning bagong tuig. Tungod gilamoy sa kalayo ang ilang mga balay kagabi. Moabot sa 1 million pesos ang danyos sa maong sunog. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Oh my gosh. Hangin manggod. Hala ni Hangin pa hangin. hangin. Oh my God. Nagpungasi nga kalayo nga nagpahayag sa kagabion nga adunay bagang aso. Ingon ani ang sitwasyon human nga kalit nga miulbo ang dakong sunog sa sitio San Roque sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City pasado alas 8 sa gabi adlaw Martes. Tungod sa kadako sa kalayo, paspas kining mikatag sa mga kabalayan sa lugar. Labi pa nga digkit-digkit kini og sagad gama sa light materials. Matod sa Lapasan Fire Station nga paspas silang nakaresponde sa mong sunog. Sanglit padulong unta sila magrason og tubig sa kasikbit nga sitio diyang miulbo ang sunog. Apan aminado sila nga adunay kalisdanan sa pagresponde tungod sa kapiot sa lugar. Dali nilang gisaka ngadto sa fourth alarm ang sunog tungod sa kadako sa kalayo kung asa pasado alas 11 sa gabi na deklara kining fire out. Tungod sa strategic sa atong area, which is kansya kaning informal settler, so dikit-dikit ang mga balay. That's why na giris nato diretso ang alarm para ma-contain nato ang kalayo. Miabot sa 1 million pesos ang danyos kung asa sobra 20 ka mga panimalay ang naugdaw ug ana sa 37 ka magbanay ang apektado. Usa sa mga nasunugan ang naangol human napaso ang tiil sa pagtabang nga mapalong ang kalayo. Under investigation pagita as to the cause, but as to origin, sir, nagtugod din siya sa second floor sa may balay ni Sir Rogelio Sumalinog. Moto atong lantaw-lantaw na anggulo na mo ilang allegedly na kanda ko electrical connection. Ang mga apektadong residente, temporaryong nagtiner karon sa covered court sa Barangay Lapasan. Usa sa mga nasunugan, ang pamilya ni na Yolanda. Tungod sa kagalit sa hitabo, tapot lawas lang ang ilang nasalba. Pag sila, gikuanan nilang tubig, isamot man hinoon. Dako hinoon kay kalayo. Dito na, taranta nami. Naingon po ito akong anak nga gawas na kay matrap unya ka din na kay duol sa ato ang sunog. Ingko tempo sa kay kuon sa nako ning kuan nako kuon sa itong dako wala gyud. Ang ako nako ang mga birth certificate. Padayon sab ang profiling nga ginahimo sa LGU ngadto sa mga nasunugan aron malihok gilayon ang hinabang alang kanila. So nga to ang barangay as a matter of protocol basta nagalig sunog diretso dahil alerto na to ang Office of the Barangay Treasurer, ang Office of the Community Kitchen para sa pag-prepare sa mga pagkaon sa atong mga biktima sa sunog. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gibarugan sa mga magsuong Duterte nga kinahanglan gihapon og resolusyon sa Korte Suprema bisan ana-ana sa International Criminal Court ang ilang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kinisubay sa ilang hangyo nga ideklara ang pagdakop, pagsurrender ug pagpadayon sa detensyon ni FPRRD nga illegal ug unconstitutional ug imando dayon sa gobyerno nga himuon ang tanang lakang alang sa hinanaling pagpauli kang FPRRD sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Misang-at ug managlahing memorandum sa Korte Suprema ang mga anak ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gitubag nila ang naunang direktiba sa korte nga naghangyo sa mga partido nga ipahayag ang ilang posisyon kung ang kaso ba moot o wala na ibili o ang korte ba kinahanglan nga magpatuman og restraint subay sa nagpadayon nga ICC proceedings o kung kinahanglan ba nga mag-issue kini og usa ka writ of habeas corpus alang sa kanhi Presidente. Sa managlahing mga submission, sila Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Acting Davao City Mayor Sebastian Duterte o Veronica Kitty Duterte mibaroga ang petisyon nagpabiling balido samtang ang ilang amahan nagparayon sa pagkadetine. Sa iyang memorandum, si Congressman Pulong miingon nga posibleng modeklara pa ang SC nga illegal ug unconstitutional ang pagdakop sa iyang amahan. Iyang gisubli ang iyang hangyo sa SC nga mo-issue og writ of habeas corpus. Magmando nga buhian si kanhi Presidente Duterte og did-an ang gobyerno sa pakigtambayayong sa ICC o Interpol. Samtang si Kitty, miingon nga ang pagkatanggong ni FPRRD sa langyaw nga yuta, wala makapugong sa SC sa paglihok sa petisyon.
Gisubli niya ang iyang hangyo sa SC nga ideklara ang pagdakop, pag-surrender o pagparayon sa detensyon ni Duterte nga illegal ug unconstitutional. O imando dayon sa gobyerno nga himuon ang tanang lakang alang sa hinanaling pagpauli kang FPRRD sa Pilipinas. Samtang si Acting Mayor Baste nangatarungan nga ang SC kinahanglan nga dili mupugong bisan pa sa nagpadayon nga kaso sa ICC nga nag-ingon nga ang mga korte sa Pilipinas nagpabilin sa pagpanguna sa jurisdiksyon sa butang ug sa legalidad sa mga hinimo sa mga opisyal sa gobyerno nga nakaapekto sa kagawasan sa iyang amahan. Ana karon sa The Hague sila Congressman Paulo Duterte ug igsuon niining si Kitty Duterte alang sa pagbisita sa ilang amahang si FPRRD. Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil ang tiil. Ito ba to? Wala na kakaon. Panood to kay natulog lang siya whole morning hantod niabot ni dito pa ni bangon. Dihang gikuhaan og komento si Congressman Pulong labot sa mga migulang istorya nga dunay mga planong pag-atake na sab kanila sa 2026. Di lang ta mag-story about governance, politics kay how man kuno sila ana no. So kung na sila attack buhaton sa mo, di andam andam lang. Tangkidigira ilaha, amo pader ana nang gud. Mubalira man ning kalibutan karon pila ka adlaw. Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuha na ng pagbuot, no? Mensahe ni Congressman Pulong sa mga Dabawenyo. Mga taga Davao, basag ako mo serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan na magtuwa ng mga storya-storya nga, wala gasolod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget? Wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ako si Origil Relator. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka buwaya ang napalgang patay nga adunay samad pinusilan ug nasangit sa pisi sa usa ka lansya sa Panglima Sugulat Tawi-Tawi. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Yari ang buhaya si Mampig pahula namo ini. Kini ang video sa usa ka patay nga buhaya nga naglutaw samtang nasangit sa pisi sa nakaangkla nga lansya sa barangay Sitio Palaw 1, barangay Luok Buntal, Panglima Sugala, Tawi-Tawi, banda 5:30 sa buntag adlawng Miyerkules. Napalgan matud pa kini sa usa ka mananagat yang gisusi niini ang maong lansya. Parang matagal na rin po yung siya patay kasi yung mga skin niya po parang naalis na. Ang maong mananap nga dunay gitas-on nga 10.5 feet, dunay samad sa ulo. Gituho ang gipusil kini sa laing lugar ug napadpad sa maong barangay. Parang binaril ganyan po. Ang ano ko lang baka pinatay ito sa ibang lugar tapos naanod siya dito. Ginasikaso na sa barangay ug MDRRMO ang maong mananap aron malubong. Padayon ang investigasyon sa kamatayon niini. Sumala pa, kini ang unang higayon nga dunay nasiplatang buaya sa maong lugar nga dili matudpag ginapamuy-an og buaya sang lit open sea kung itandi sa mainland area sa maong lungsod nga dunay mga kaso sa crocodile attack. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Garbo karon sa Mindanao nga lakip sa top notcher sa 2025 bar examinations ang law graduate gikan sa Bukidnon State University. Rank 14 si Jerilyn Gascon nga nakakuha og 89.79% sa 11,425 examinees niadtong September 2025 bar examinations, anaalang sa 5,594 o 48.98% ang nakapasa. Sumala ni 2025 Bar Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier, giaprubahan sa Korte Suprema ang passing grade nga 75%. Samtang ang UP Law graduate nga si Jen Roniel Ray Sanchez ang rank 1. Sa February 6 ang oath-taking sa mga bagong abogado nga ipahigayon sa Philippine Arena sa Kauluhan. Congratulations sa tanang passers! Miabot sa kapin gatos ka pesos per kilo ang giubo sa presyo sa pipila ka klase sa isda ug seafood sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Apan duna sa uban nga misaka sab og kapin gatos pesos sab ang presyo sa kada kilo.
sa pagpanubay sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Bangkerhon Public Market. Miubos ang presyo sa isda nga sagad gihanda ni atong holiday season. Sama sa malasuging nga gikan sa 900 pesos, miubos kini sa 730 pesos ang kilo. Ang lapu-lapu gikan 600 pesos, ana na kini karon sa 480 pesos ang kilo. Ang tilapia gikan 180 to 260 pesos depende sa gidakon, ana na lang kini sa 150 to 210 pesos per kilo. Samtang ang pusit miubos gikan 650 pesos, karon 580 pesos matag kilo na lang. Apan dunay mga isda nga misaka ang presyo sama sa muro-muro nga 220 pesos per kilo lang ni atong Disyembre, apan karon 320 pesos per kilo na. Matambaka 390 to 410 pesos per kilo na gikan sa 280 to 320 pesos per kilo. Barilison nga 380 pesos na gikan sa 320 pesos per kilo. Bulinaw nga 200 pesos per kilo na gikan sa 140 to 160 pesos matag kilo. Samtang ang pasayan misaka sa 300 to 480 pesos gikan sa 280 to 400 pesos per kilo. Samtang ubang klase sa isda nagpabilin ang presyo. Sumala sa manindahay nga ang pagtaas sa presyo tungod sa nihit nga supply. Samtang ang ubang mamalitay ginagmay na lang sa daw ang paliton aron masigo sa budget. Miabot sa upat ang natala sa Philippine Coast Guard District Southern Mindanao nga namatay sa Davao Region dihang nalumos atol sa holiday season. Sumala ni Lieutenant Junior Grade Melanie Benitez ang tigpamaba sa Coast Guard District Southern Mindanao sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao, subay sa Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2025. Upat ang nalumos samtang duha ang naluwas ug usa ang palayon pang ginapangita. Sagad sa mga kaso natala sa Davao Oriental, dugang ni Benitez kadaghanan sa mga biktima lango sa ilimno makahubog una nahitabo ang insidente. Busa pahimangno sa Philippine Coast Guard nga likayan ang pagligo sa dagat kung nakainom o ilimno makahubog aron malikayan ang mga susamang panghitabo. Nakuhaan sa CCTV ang pagbangga sa motorsiklo sa usa ka babaeng mitabok sa pedestrian lane sa Tupi, South Cotabato. Mibusina pa ang motorsiklo ug midagan ang babae apan naigo gihapon ang biktima. Nalagpot ang biktima samtang natumba ang rider. Giling gitabangan sa iyang kaubanan ang biktima. Hinuon nagkaistorya ug naghusay na ang duha ka kampo. Paymangno sa otoridad nga maghinay-hinay sa mga lugar nga dunay pedestrian lane ug muundang una kung dunay mutabok aron malikayan ang disgrasya. Tunan sa Department of Labor and Employment ang minimum wage sa mga empleyado sa pribadong sektor o sa mga kasambahay o domestic workers sa Davao Region. Sa impormasyon sa National Wages and Productivity Commission nga nakuha sa GMA Super Radio Davao, posibleng karong bulan sa Enero masugda na ang proseso sa pagdetermina sa minimum wage nga sweldo sa maong sektor. Kahinumduman sa nakalabayng tuig, gipatuman sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang dugang 29 pesos sa minimum nga inadlaw sa mga sweldo sa mga empleyado. Rason nga ang kasamtangang minimum nga sweldo sa Davao Region ana sa 510 pesos alang sa non-agriculture sector o 505 pesos sa agriculture sector. Samtang tuig 2024, gipatuman ang pagsaka sa minimum nga sweldo sa mga kasambahay sa Davao Region. Diin ang mga anaa sa syudad o mga first-class municipalities, anaa sa 6,000 pesos ang minimum nga sweldo sa sektor matag bulan ug ang ubang munisipyo anaa sa 5,000 pesos matag bulan. TV ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Moabot sa dulan 100,000 pesos nga kantidad sa mga iligal nga pabuto ang nakumpiska sa kapulisan sa Misamis Oriental ug Regional Civil Security Unit 10 ang gipang-dispose na. Zero firecracker related incident natala sa probinsya. Ano yan dugang detalye? Piccolo, Judas Belt, 5-star ug butterfly. Pipila lamang kini sa mga ginakonsiderang iligal nga mga pabuto ang nakumpiska sa kapulisan sa Misamis Oriental sa ilang sunod-sunod nga operasyon.
sa milabayng holiday season. Aduna sa mga pabuto nga gitugutan nga ibaligya apan walay igong permit ang mga retailers o diha kahang walay tarong nga label ang pabuto hinungdan nga gikumpiska gihapon kini sa kapulisan. Kini nga tong ikuan karon anong tawag nito i-dispose nakuha lang nato sa western parts Opol, Initaw and Manticaw AOR. Sa laing operasyon sa PNP Regional Civil Security Unit 10, klase-klaseng iligal nga pabuto sab ang ilang nakumpiska nga ginabaligya sa laing-laing lugar sa Northern Mindanao. Lakip sab sa ilang nakuha ang mga improvised PVC pipe cannon o boga, kinsa hingpit nga ginabawal. Sumala sa PNP, dulan 100,000 pesos ang kantidad sa mga nasakmit nga mga iligal nga pabuto. Aron dili na mapahimuslan pa ang mga bawal nga pabuto, girekomenda na sa Misamis Oriental Police Provincial Office ang pag-dispose niini. Pinaagi sa Controlled Detonation sa Explosives Ordnance Division sa PNP, gipabusikad ang mga confiscated illegal firecrackers sa usa ka dumping area sulod sa kampo sa Misamis Oriental Police. Tungod na pugngan ang maong mga illegal nga pabuto, zero casualty ug zero firecracker-related incident matud pa ang natala sa kapulisan sa Misamis Oriental. Pero kung ito ay dili na kumpiskar, basing may isang na-injured diya, sayang. Sayang ang life. Sabi nga ng prayer kanina, we are securing the lives and properties. Yun ang hinaot ng public safety ng DILG. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Naharang sa mga otoridad ang kapin 7 million pesos nga kantidad sa ecstasy tablet sa Port of Clark nga nakabutang sa duha ka mga parcel. Sa payag sa Bureau of Customs nga nakuha sa GMA Superadio Davao, ang mao mga shipment gikan sa Austria nga matud pa padulong unta sa Davao City. Naharang ang mga kontrabando panahon sa Kapaskuhan ug miabot sa usa ka warehouse sa Clark International Airport niadtong December 24. Apan giharang ang parcel suma nakita sa X-ray Inspection Project Team ang kadudahang butang. Sa pagsusi sa customer examiners at tubangan sa mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency ug Philippine National Police, nakita ang mga ecstasy tablets ug nakumpirma pinaagi sa laboratory examination. Samtang mapasalamaton ang Davao City Police Office nga wala nakaabot sa syudad ang mao mga kontrabando. Apan ginatun-an ug giimbestigahan na sa kapulisan kung asa posibleng ikanaog ang milyon-milyong piso nga kantidad sa iligal nga droga. Gipasigarbo sa Davao City Ancillary Service Unit ang pag-abot sa usa ka bag-ong vacuum jetting truck nga gamiton sa paghinlo sa mga drainage sa syudad. Sumala ni Paul Bermejo, ang hepe sa Davao City Ancillary Service Unit sa pakiginabi sa GMA Superadio Davao. Ang maong ekipo magamit alang sa paghinlo sa mga nag-overflow nga drainage system, ilabi na sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Pinaagi niini maminusan ang mga street flooding, ilabi na kung dunay dagkong aktibidad ang syudad. Pag-angko ni Bermejo, lisod ug dugay ang pagmanumano ug limpyo sa mga drainage, ilabi na kung dunay mga pagbaha. Busa pinaagi sa vacuum jetting truck, mas mapadali ang pagsulbad sa problema tungod mapasiritan og tubig mga gahi nga sludge o mga natapok nga lapok ug balas ug masuyop ang mga mibara sa drainage system. Gipondohan ang ekipo og 18 million pesos gikan sa pondo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Bisan sa init nga panahon, makasinati gihapon ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod dala sa managlahing weather systems. Sumala sa pag-asa, walay low pressure area o bagyo sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan, ulanon gihapon ang pipila ka lugar sa nasod, epekto sa amihan ug shear line sa Luzon ug easterly sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Soc-Sargen. Posible ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o pagdahili sa yuta, mga kapuso. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.